Tips para dali ra ka makakaon ba nga gutom na kikagikan kas trabaho diri sa Japan, amo ni buhata sundan ni mga kauhay diri ah. Magpalit lang ko kag jangpong diri aw seafood mo guni nga pagkaon nga cup noodles ba. Sa gulan na guna nimo repulyong hiniwa aw matik na para makatipid-tipid kag sudan nimo diri sa Japan mga kauhay ba. O kanay buhata sulbad ng problema tiyan nimo diri ah. Unya pabukalan din natong balik usa ka oras ug usa ka minutos ug usa ka segundos aw inighuman latos. Dayon imikos-mikos. Ya propaganda po natos kaon di kinatoy kalimtan ng pambansang ulam namin dito sa Japan. Kaning itlog nga survive og balik usa ka bulan aw uhay ya sa gulan dito bitsin para panindot sa skin aw pak bali pero kaning putahi pamahaw magid unta ni dapat mga kauhay nya kay Pinoy man tao unsay sudas buntag mo upoy sudas gabi bisag asa ta mabot aning kalibutan na aw naa ginang pagkaon sa Pilipinas nga dili nato mikatingala unsa pa may gidugay-dugayan magtan-aw pa dayta nga gigutom naman ta mga una ta pansit lang ko tirada para pataas kinabuhi ba unsa kay kanang gutom na kay kawa pag kita ilis mga kauhay ang atong giuna nga masudlan natong tiyan kay para kumbate na punta ugma kay maura magini kinabuhi nato diri sa abroad trabaho balay, kaon, tulog, luto. Dirty minded sa kayo ba? Luto ba?